سرخط خبرهای مهم. صادرات برق تاجیکستان به افغانستان کم می شود. صدمه مدهش و فوت 2 مهاجر تاجیک در روسیه. شمار کشته شدگان در غزه از 60,000 نفر گذشت. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان را دوامی چند دقیقه بعدی برایتان تقدیم میکنیم. امروز جمعه 1 آگوست. حکومت تاجیکستان در تلاش برای بالا بردن مقام آموزگار و حل مشکلات مکتب‌های محتاج معلم طرح قانون را برای بررسی به پارلمان فرستاده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 31 ایول با نشر یک اطلاعیه گفت در جلسه حکومت که تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت، طرح قانون درباره مقام آموزگار معقول دانسته و برای بررسی به مجلس نمایندگان ارسال کرده شد. در اطلاعیه آمده است هدف از تهیه این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و فعالیت برای آموزگاران و پیشبینی نمودن امتیازهای بیشتر بهره آنها میباشد. چند روز قبل از این در نشست خبری در وزارت معارف و علم تاجیکستان اقرار شدند که هنوز هم در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور سطح نارسایی آموزگاران بلند است. با معلومات رسمی حالا مکتب‌های تاجیکستان با تقریباً 4000 معلم نیاز دارند. شکایت از وضع بدی معارف تاجیکستان، مزد کم در ساحه، بی‌قدری و بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. این زمان مزد میانه آموزگار در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریباً $150 است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی کمترین به حساب می رود. آژانسی نظارت در ساحه معارف و علم تاجیکستان میگوید در 6 ماه سال جاری تنها 1 شکایت از جمع‌آوری مبلغ در مکتب دریافت کردند. محمد طاهر سعیدزاده رهبر این آژانسی در نشست خبری روز 31 ایول گفت در 6 ماه گذشته وابسته به جمع کردن پول تعمیر در مکتب‌ها نه از جانب والدین و نه از جانب نفران دیگر به این نهاد مستقیما یگان شکایت وارد نشده است. با آژانسی تنها یک نامه شکایتی از ناحیه عینی وارد شده است که یک بند آن به جمع آوری پول تعمیر در مکتب‌ها بوده است. با گفته سعیدزاده گروه کاری آژانسی به این ناحیه رفته شکایت مذکور را مورد سنجش قرار داد، ولی وجود داشتن جمع آوری پول برای تعمیر تصدیق خود را نیافته است. در تاجیکستان تحصیل در مکتب میانه حتمی و رایگان است، ولی طلب کردن مبلغ در مکتب‌ها حرفی تازه نیست. تقریبا همه ساله با شروع و انجام سال تحصیل این موضوع داغ می شود. این مبلغ‌ها اکثرا با بهانه تعمیر مکتب‌ها از خوانندگان جمع آوری می شوند. هرچند مقامات محلی بارها جمع کردن پول تعمیر مکتب از والدین را منع کردند، شکایت ساکنان همچنان کم نمی شود. تاجیکستان زمستان آینده صادرات برق را به افغانستان کم می کنند. در این باره عبدالبری عمر دیرکتور شرکت ملی انرژتیکی افغانستان برشنو در مصاحبه با کانال تلویزیونی اومو تیوی خبر داده است. مطابق معلومات موجوده در این زمستان ما 25% کمتر از سال گذشته برق خواهیم گرفت. گفته است او و سبب را به مشکلات داخلی در تامینات برق ربط داده است. این در حالی است که به گفته او تاجیکستان هر سال تقریبا 150 مگاوات برق به افغانستان میرساند. در همین حال با اطلاع وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان در 6 ماه اول امسال تاجیکستان به افغانستان 718 میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش 312 میلیون سومانی تقریبا 33 میلیون دلار فروخته است. این تقریبا 64% حجم عمومی صادرات برق تاجیکستان را در این دوره تشکیل می‌دهد. صادرات برق به افغانستان طبق سازشنامه عملی می شود که سال 2008 بین دو کشور بسته شده است. مهلت عملی این سازشنامه 20 سال است. در نشست خبری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از گفتن شماره مهاجران مهنتی خودداری کرده و هم آمار مهاجران اخراج شده از روسیه را آشکار نکردند. مسئولین این نهاد گفتند این آمار آمیخته است و نه همه نفرانی که به روسیه می روند مهاجرند. الشیر ظریفی و براد یوسفی موضوع را ادامه می‌دهند. رهبریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از افشای آمار مهاجرت مهنتی به روسیه خودداری کردند. با گفته آنها این سبب‌های خود را دارد. ما نمی‌توانیم آماری به مهاجرت می‌رفته‌ها را پیشنهاد کنیم به خاطر آنکه این آمار آمیخته است. شهروندانی هست که از قلمرو تاجیکستان به دیگر هدف‌ها سفر می‌کند
на муҳоҷират. онҳо низ ҳамчун муҳоҷир сабт мешаванд. муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ афзуд, онҳо вазифа доранд ки ба хотири дақиқ кардани омори муҳоҷирон, системаи рақамии сабти муҳоҷирон ва дигар афроди ба хориҷа сафаркардаро таъсис диҳанд. дар баробари ин ҳамчунин омори муҳоҷирони ихроҷшуда аз Русияро низ номбар накарданд. лекин теъдоди нафароне ки ихроҷу бозпаш шудагӣ ҳастанд кам ҳастанд. муҳлати 30 сентябрро нигоҳ карда истодагӣ ҳастанд. то 30 сентябри имсол муҳлати қонунигардонии будубоши шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар Русия ҳастанд пешбинӣ шудааст. ба иттилои вазорати меҳнат, онҳо муҳоҷирони меҳнатиеро ки дар ин рӯйхат қарор доштаанд, дар системаи электронӣ сабти ном мекунанд ва маълумотро ба ҷониби Русия мефиристанд ки дар натиҷа 63685 нафар аз ин рӯйхат хориҷ карда шудаанд. бар асоси санадҳои нав дар бораи иқомати хориҷиён, вазорати корҳои дохилии Русия низоми махсуси ихроҷ ё депортатсияро ба роҳ монда рӯйхати шахсони таҳти назоратро тартиб додааст. он номи зиёда аз 120 000 шаҳрванди Тоҷикистонро дар бар мегирад. дар ин рӯйхат онҳое сабт шуданд ки дар қаламрави Русия ягон қонуншиканӣ кардаанд. дар шаҳри Смоленски Русия дар натиҷаи ба обанбор сарозир шудани сабукравии Chevrolet Lanos ду муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд. мақомот ҳуввияти фавтидагонро нагуфтанд, аммо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз онҳо Ибодулло ва Сомон ном бурда шудааст. яке 28 сола ва дигаре 23 сола буданд. сабабҳои рух додани садама маълум нест, вале мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Смоленск танҳо гуфтанд ки ронандаи 28 сола аз уҳдаи идораи сабукрав баромадан натавониста ва ба обанбор сарозир шудааст. русия макони кору зиндагии садҳо ҳазор тоҷикистонӣ аст. солона садҳо нафари онҳо дар пайи беморӣ, садама ва ҳодисаҳои дигари нохуш ҷони худро аз даст медиҳанд. ба ҳисоби миёна соле то 1000 тобути муҳоҷиронро аз русия ба тоҷикистон меоранд. вазорати тандурустии ғаза ки таҳти назорати гурӯҳи ҳамос аст эълон кард ки беш аз 60 000 фаластинӣ дар ҷараёни ҷанги Исроил ва ҳамос кушта шуданд. тибқи ин гузориш ки рӯзи 29 июл нашр шуд, дар ҳамлаҳои шабонаи Исроил ба ин минтақа беш аз 24 нафар асосан занон ва кӯдакон кушта шуданд. дар ҳамлаи ҳамос ба Исроил дар рӯзи 7 октябри соли 2023 1200 нафар кушта ва беш аз 250 тан ба гарав гирифта шуданд. аз он замон ба ин тараф дар пайи ҳамлаҳои Исроил минтақаҳои васеъ аз ғаза вайрону валангор ва ҳудуди 90% аз аҳолии он оворагард шуданд. ин ҷанг боиси як буҳрони инсонии фоҷиабор шудааст. созмони милали муттаҳид ва дигар коршиносони мустақил омори ин вазоратро бо эътимодтарин омори талафот медонанд. исроил ин оморро қабул надорад ва ҳамзамон худ гузорише дар ин замина ироа намекунад. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 1 августи соли 1936 театри мусиқию мазҳакавии шаҳри Хорух таъсис шуд, ки баъдан ба номи Меҳрубон Назаров гузошта шуд. театре барои 400 тамошобин дар солҳои шӯравӣ соли даҳҳо намоишномаҳои касбии, драмавию мазҳакавиро ба соҳна мегузошт ва баъди истиқлолият то 2 намоишнома дар сол маҳдуд шуд. театр бо намоишномаҳои Ишқи парӣ, Даври Орифӣ, Калила ва Димна ва Шоҳ Носири Хусрав ва ҳунарпешаҳои мисли Меҳрубон Назаров, Заррагул Искандарова, Бовар Хусрав ва дигарон маъруф шудааст. аз 1 августи соли 2005 дар беморхонаву дармонгоҳҳои Тоҷикистон расман низоми хадамоти пулакӣ ҷорӣ шуд. ин қарори вазорати тандурустӣ дар доираи барномаи хидматрасонии бо кафолати беҳдоштӣ дар Тоҷикистон роҳандозӣ шуда ҳадафаш пешгирӣ аз коррупсия ва фароҳам шудани хадамоти босифати тиббӣ ба аҳолӣ буд. вале бо гузашти солҳо интиқод аз ин низом кам нашуд ва қишри бебизоату нодор аз дастрасӣ ба хадамоти босифати тиббӣ бенасиб гардид.
1 августи соли 1951 сиёсатмадори тоҷик Акбаршоҳ Искандаров таваллуд шудааст. Раиси собиқи шӯрои олии Тоҷикистон дар авҷи рӯёрӯиҳои солҳои 1990 муддате иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам будааст. ҳамеша гуфтааст ки барои мардум ва кишвар хидмат карда нотавонии худу ҳамкоронашро дар пешгирӣ аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ як камбудии ҷиддӣ номидааст. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ баробар аст ба 118 сомонӣ, 100 евро 1108 сомонӣ ва $100 бошад 950 сомонӣ муқаррар шудааст. ин қурби расмӣ аст ва аз бонкҳои тиҷорӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. ба шумо истироҳати хуб орзу мандам. худо нигаҳбон.